हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। अरे हाथ तो मिलाओ यार, इतना विश किया। ফাইনালি আমরা ঢুকে গেলাম পেলিংয়ে, পেলিং টাউন। এখন আমরা পেলিং টাউন থেকে সবার প্রথমে চলে যাব স্কাই ওয়াক। আই লাভ পেলিং, ওয়ে টু স্কাই ওয়াক। ठीक है, बाद में कॉल करना, उधर जाके पहुंच के। हाँ बाद में करना। चला गया? नहीं तो मैंने बोला था। এরকম রাস্তা ভালোই লাগে না। ও ভাই, এদিকে অন্ধকার, ওই দিক পাশটা দেখো কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ও কোথাও দাঁড়াতে পারছি না। राइट साइड स्काईवॉक इधर है ना? स्काईवॉक क्या? गड्ढा और क्या करें। ও মাই গড, এটা তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে কতটা খাড়া। ओह हाँ
बाप रे, वो तो खड़ा। हे, हम डरते नहीं किसी से। अच्छा, बस नजारा देख लो एक बार नीच का। यहीं पे तो अटक गया। यही पे? हाँ, खरा भी तो बहुत है। हाँ? खरा भी तो बहुत है। वो यहाँ नहीं। বাপরে গাইস, দেখতে পাচ্ছ কি পরিমাণে খাড়া। ও মাই গড, আমার গাড়ি কিন্তু ভাড়াই পড়েনি। আমি কিন্তু আরামসে হয়ে যাচ্ছে দুজন নিয়ে। जो भी हो, हाँ खारा तो है। मानते हो हमी और हमारा दम लाकी रुकने का नाम ही नहीं लिया। लव यू मेरी जान। हाँ, प्रणेश को बोलना संभाल के आए। Oh my God! हाँ? तरफ जाना। कहाँ? इधर जाऊं? हाँ। पार्किंग है इधर। अच्छा, बाइक लेके ऊपर नहीं जा सकते? ऊपर? नहीं है, इसका वो किए। अच्छा, वेलकम टू सेकंड मिनट। मुझे लगा था और भी ऊपर होंगे। ये भी तो मोनेस्ट्री है क्या? हाँ? मोनेस्ट्री है क्या? हाँ, नहीं। बाइक कहाँ पार्किंग? इधर? बाइक पार्किंग। अरे ये सारे कलकत्ता से आया है, ये राइडर्स। हाँ, তো গাইজ ফাইনালি আমরা চলে আসলাম স্কাই ওয়াকের এখানে। এইখানে আমার গাড়িটা পার্কিং আছে, আর এই গাড়িগুলো দেখেছি কলকাতা থেকে আসছে। আরেকটা আরএস আছে, হিরো হোন্ডা আরটিআর আছে। ওই গাড়িগুলো কলকাতারই গাড়ি, ওই আশেপাশেরই গাড়ি। এরা আসার পর ভাববে যে এই গাড়িটা তো কলকাতার গাড়ি, কোথা থেকে তো আসছে। চলো এবার উপরের দিকে যাই। कितना करके टिकट? सिक्किम अलिपुर तीनजना थियो दुईजना आउट अफ स्टेट छ एकजना मैं बाहर से हूँ इसलिए ज्यादा है। नो आप लोगों का 50 करके मेरा 100। मैं थोड़ा टिकट हो गए बेटा? ये है स्काई वॉक, हम जा रहे हैं। पहले कहाँ जाए? इधर से? अच्छा, ये रहा मोनेस्ट्री, बाद में चलते हैं।
আগে স্কাই ওয়াকে একটু হেঁটে আসি। ये हम कहाँ आ गया भैया? नीचे देखो, नीचे देख देख के चलो। क्यों कराएगा तुम्हें? ये देखा टूट जाएगा, ऐसा लगेगा ना। हाँ टूट भी सकता है ना। अच्छा बर्फ गिरेगा तो इधर वो फ्रॉस्ट आता है। জাস্ট এখান থেকে একবার এই পাশের ভিউটা দেখো। हाँ हाँ ये रनिंग नहीं करता है। 17 किलोमीटर जाऊँ क्या? कैसे? नहीं बस ऐसे ही चल के। हाँ हाँ जाऊँ। बस बंद कर दो और आ जाओ। मिठाई दे दो, मिठाई दे दो बर्थडे का। हाँ बस मिष्टी खाबो, अभी मिष्टी खाबो। ठीक है चलो फिर चलते हैं। चलो ठीक है चलते हैं। चलो नीचे आ जाओ, नीचे रुकेंगे ना। ठीक है नीचे आ जाओ। मैं इसका भी वीडियो कर रहा हूँ। तो मैं बर्थडे वाला वीडियो बनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। अरे हाथ तो मिलाओ यार, इतना विश किया। और तुम्हारा बर्थडे आज है स्काई वॉक सिक्किम में। थैंक यू सो मच। चलो नीचे चलते हैं, बाद में कुछ बिताई देखते हैं उधर। चलो मिष्टी खाबो, আমি মিষ্টি खाबो। ठीक है चलो फिर चलते हैं। चलो ठीक है चलते हैं। चलो नीचे आ जाओ, नीचे रुकेंगे ना। ठीक है। আমাদের পেলিং ঘোরা হয়ে গেল, আমরা পেলিং থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। पेलिंग रोपवे। हो गया हो गया। बस गाड़ी एक गाड़ी गाड़ी बस एक गियारे রেখে ছেড়ে দাও। ক্লাস করতে হবে না, ব্রেক হালকা হালকা পেছনে ব্রেকটা করবে, না হলে এই পাহাড়ে এই সব জায়গা থেকে নামার সময় প্রচুর পরিমাণে মানে ব্রেকের উপর প্রেসার পড়াতে ব্রেক গরম হয়ে যাবে এবং ব্রেক কাজ করবে না লাস্টে। তো ইঞ্জিন যে ব্রেক আছে সেই ব্রেকের উপর ডিপেন্ড করে আমি সব সময় চলি। তো তোমরাও সেটা এটাই চালানোর নিয়ম, কারণ ব্রেক কতক্ষণ ব্রেক গরম হয়ে গেলে প্রবলেম হবে। চলো এক গিয়ারে গাড়ি রেখে, আর যে ডাউন আছে কি বলবো, একদম খারাপ ভাই, প্রচুর খারাপ। জানি না আমার গোপ্রোতে কতটুকু বোঝা যাচ্ছে, তবে নিচটা দেখে বুঝতেই পারছো।
দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। ওরে বাপরে, गाडीको उयसमा बसेर छ भइसक्यो नि यहाँ त्यो क्या हो बाटामा दाना पक्रेको দেখলে কত আরামে নেমে গেলাম, কোনো প্রেসার হলো না আমার গাড়ি, বুঝতেই পারলো না। যাও क्या नहीं नहीं गाड़ी आ रहा है शायद। बाप रे, কি খারাপ দেখতে পাচ্ছ गाइस। मेरे कान में कुछ घुसा हुआ है, लेफ्ट ईयर में। इधर कुछ घुसा हुआ है। बस प्यार प्यार से नाम गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। যারা ইঞ্জিন ব্রেকের উপর বিশ্বাস করো না, ওই বা বুঝো না যে গাড়ি ব্রেক করে করে নামা, এই জায়গা থেকে গাড়ি ব্রেক করে নামালে একদম ব্রেক পরে আর কাজই করবে না, চালাতেই পারবে না গাড়ি। কারণ ডিসপ্লে গরম হয়ে গেলে ব্রেক ক্যালিভার ভেঙেও যেতে পারে। তো পাহাড়ে সাবধান। আর বিশেষ করে এই তো অনেক খাড়া রাস্তা এটা না, খাড়াতে উঠতে গেলে বি কেয়ারফুল। নামার সময় তো আরো, নামার সময় যদি ব্রেক উপর ডিপেন্ড করে যারা চলো, একবারে ব্রেক ফেল করে আর ফুল স্পিডে নেমে যাও, কত দূর যে চলে যাবে, কোথায় গিয়ে পড়বে কোনো ঠিক নেই। आप क्यों हंस रहे हो? मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ मेरा राइडर लोगों को, जो लोग वीडियो देखेंगे ना। हाँ बस इतना दूर कि भगवान के पास। भगवान से मुलाकात हो जाएगा। सुंदरी गो দোহাই দোহাই মান করো না। পাহাড়ে গাড়ি চালানোর সময় যতটা মাথা ঠান্ডা রাখা যায়, মাথা গরম করা যাবে না, অন্য রাইডারদের দেখে ইসে করা যাবে না, রেস করা যাবে না, নিজের মতো করে চলতে হবে, নিজের সেফটি নিজের কাছে। আর যারা সোলো রাইড করে তারা জানে কতটা টাফ। একটা টিমের সাথে গেলে টিম আলাদা ব্যাপার, ঠিক আছে, একজন সামনে আছে একজন পেছনে আছে, সে বুঝিয়ে শুনে নিয়ে যাচ্ছে, সবাই একটা গ্যাপ মেনটেন করে চলছে। বাট সোলো রাইডের ক্ষেত্রে কত টেনশন, আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে, এইখানে একা দাঁড়ানো যাবে না, আমাকে সেফলি চলতে হবে, অন্য কারোর সাথে পাঙ্গা নেওয়া চলবে না, গাড়িকে ঠিক রাখতে হবে, সব মাথায় রেখে চলতে হবে। তার মধ্যে যদি বৃষ্টি আসে, ব্যাস, আমি একটা জিনিস অপছন্দ করি, আর কিছু না, শুধু বৃষ্টি আসিস না ভাই, যা হয় হয়ে যাক, বৃষ্টি আসিস না।